नमः। श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्धमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां
अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं मम అందరూ మీ గోత్రాలను చెప్పుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను చెప్పుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. प्रिय भक्तजनों, तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुपति आंध्र प्रदेश की पवित्र पर्वतमाला पर स्थित है, भारतीय सनातन परंपरा के प्रमुख तीर्थों में से एक तीर्थ माना जाता है. यहाँ प्रतिदिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याणोत्सव भगवान के दिव्य विवाह का उत्सव है, जिसमें भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का विवाह देवी श्रीदेवी और माता भूदेवी के साथ संपन्न कराया जा रहा है. यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम, समर्पण गुण सिंधुर्नित्य लक्ष्मी समेतो निखिल निगम वेद्यो निस्तुलो वेंकटेशः निज चरण समर्चा सक्त भक्तौ घरक्षी निवसतु हृदये मे स्वांग्रि भक्तिं वितन्वन् हेमाच्छादं स्फटिक सुरसं विद्युरोत्पत्ति भाजं दिव्यानाधङ्कुशपरिलसत्केतनं दण्डपाणिं वेदारावं रुरुभग महावाहनं दोश्चतुष्कं विम्बीजन्तं विखनसमहं प्राप्तवन्तं भजामि. स्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्रुति स्मृति नदी पूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णुभक्त्युदकं शुद्धं वन्दे श्री विखनोर्नवं. भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवाननुमन्यतां. प्राणानागम्याम् ओं भूः भूर्भुवस्सुवरों श्री भगवदात्मगा भगवत्कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपतेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ॐ धारासु सप्तशुषमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि धत्तागुं शुचिरगुं सुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमाः पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम येते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञयाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्यां करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारायां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्नि नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाग्नि नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्नि नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्नि नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्ने गोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रैष्यामधीशो विबुधारामनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्नि नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाग्नि नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्नि नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्नि नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतगः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाकुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विमन्यवो जाकृवाकं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासुनरस्य प्रियं सुत द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारा आसते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागं स्वस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन् शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरतितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्भट्कुरु भीतोपवियुषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावति गुरुवीतगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो प्रभवन्तु
पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं गृह्यमाणां पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणां पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जेत धातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वसुधीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षया गजन्मथाम् आपो जनगथा जनः ओं पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुः कुम्रणो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शुतोत्यामुखं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातु तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपतके देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्त्विदो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तामूर्ध्वहयां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्कन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागुस्वधितिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आप देख रहे हैं तिरुमला से श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का यह दिव्य कल्याणोत्सव। प्रतिदिन होने वाला यह कल्याणोत्सव विवाहोत्सव अत्यंत ही विशिष्ट है। वस्तुतः यह अनुष्ठान समस्त मानव जाति के कल्याण की कामना से किया जाता है। तिरुमला में यह जो मंदिर अनुष्ठान है वह प्रचलित वैखानस आगम में कल्याणोत्सव को वैवाहिक महोत्सव के नाम से जाना जाता है। नवविवाहित जोड़े जो भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं, बड़ी संख्या में इस कल्याणोत्सव में भाग लेते हैं। यह कल्याणोत्सव आप देख रहे हैं अभिजीत मुहूर्त में किया जा रहा है।
अभिजीत मुहूर्त अत्यंत ही शुभदायक है। इस कल्याणोत्सव की यदि हम प्रक्रिया को समझे तो आपने देखा पुण्याह वाचन, यह एक पवित्रीकरण अनुष्ठान है जो दिव्य विवाह के प्रारंभ से पहले सभी वस्तुओं और परिसर को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ संकल्प भी लिया गया, आह्वान किया गया। जो जो वहाँ पर भक्तगण उपस्थित हैं उन सब ने अपने गोत्र इत्यादि का वाचन किया और वह संकल्प ग्रहण किया कि वह इस दिव्य महोत्सव में शामिल है। तत्पश्चात जो विवाह की प्रक्रिया है उसके अनंतर विश्वक्सेन जी की आराधना की जाती है, जिसका अभी आपने प्रत्यक्ष प्रसारण देखा। पुण्याह वाचन के बाद विश्वक्सेन आराधना की जाती है। भगवान विश्वक्सेन भगवान वेंकटेश्वर के प्रधान सेनापति है जो अनुष्ठान की देखरेख करते हैं। उसके पश्चात जो अभी आपने कलश देखा, उस कलश में मौजूद शुद्ध जल को होम कुंड, मंडप इत्यादि में रखी सभी वस्तुओं पर छिड़का जाता है। इसके बाद अंकुरार्पण, यह प्रक्रिया चल रही है जो आप देख रहे हैं। अंकुरार्पण किया जाता है। किसी भी अनुष्ठान की स्वस्थ शुरुआत का यह प्रतीक माना जाता है। इस अनुष्ठान में अष्टदिक्पालों का आह्वान और पूजा की जाती है। इस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं अंकुरार्पण की यह प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न की जा रही है, जो कि इस कल्याणोत्सव का एक प्रमुख भाग है। इसके पश्चात आप देखेंगे प्रतिसार बंधन। यह दिव्य विवाह का एक और महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें भगवान के दाहिने हाथ और उनकी जो पत्नियां हैं, माता श्रीदेवी जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं और माता भूदेवी जो पृथ्वी स्वरूपा है, धैर्य शक्ति की स्वरूपा है, उनके बाएं हाथ में पवित्र कंकणम, पवित्र धागे बांधे जाएंगे। जबकि जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जो पुजारी हैं, उन्हें दाहिने हाथ में वह कंकण बांधा जाएगा। इस दौरान स्वस्ति, श्री सूक्त इत्यादि का भी पाठन किया जाता है। तो यह दिव्य प्रक्रिया आप देख रहे हैं अत्यंत ही विधिवत तरीके से यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंपुरक्रे मृतके मृतागां ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्युतिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहै सोमो स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तगे देवा अवन्तृभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविवां पुनर्तदताघ्नता जानता संगमे महीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्हो मुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्या आत्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रयतपानुशरणं प्रपत्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगुं शोभम्। ओम नमो वेंकटेशाय गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा। देखिए प्रिय भक्तजनों, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, प्रतिसार बंधन, वह कंकण व पवित्र धागे जिनकी अभी पूजा की गई, और अब कल्याणोत्सव की इस प्रक्रिया के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर जी के दाहिने हाथ में यह पवित्र कंकण, पवित्र धागा बांधा जा रहा है, इसे प्रतिसार बंधन भी कहते हैं।
और उसके पश्चात माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी के बाएं हाथ में यह पवित्र कंकन बांधा जाएगा। उसके पश्चात अग्नि प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जाएगा, उत्सव उसका उस प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। अग्नि प्रतिष्ठा जिसमें पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और प्रायश्चित होम किया जाता है। उसके पश्चात वस्त्र समर्पण, महासंकल्प, कन्यादान जिसमें विभिन्न गोत्र का उच्चारण, मांगल्य धारण महोत्सव, वर्ण मयीरम इत्यादि प्रक्रिया होंगी और फिर आरती की जाएगी। यह एक विवाह की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया है जिसका आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कल्याण उत्सव के दिव्य दर्शन से मानव जीवन सुखमय होता है, साथ ही साथ जो वैवाहिक जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है, वह सुखमय होता है। उनमें जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, बाधाएं, समस्याएं जो हैं उनका समाधान होता है। साथ ही साथ जिन लोगों के विवाह में विलंब इत्यादि हो रहे हैं उनका भी विवाह शीघ्र होता है, ऐसी मान्यता है। प्रतिदिन होने वाला यह दिव्य महोत्सव अपने आप में विशिष्ट है। भगवान का यह दिव्य महोत्सव तिरुमला में प्रतिदिन किया जाता है, कल्याणोत्सव, जहां भगवान वेंकटेश्वर जी वर के रूप में होते हैं, साक्षात महाविष्णु और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ उनका दिव्य विवाह यहाँ पर प्रतिदिन किया जाता है। तो यह प्रक्रिया भी आप देख रहे हैं, अत्यंत ही महनीय तरीके से यहाँ पर प्रतिसार बंधन नामक प्रक्रिया की जा रही है। अभी आपने देखा पुजारी जो है वो सभी को दिखा रहे हैं और अब वह दाहिने हाथ में भगवान के यह बंधन, यह पवित्र धागा या कंकन, इसका बंधन कर रहे हैं और उसके उपरांत अक्षत इत्यादि जिन्हें शुभ माना जाता है उसको समर्पण किया जा रहा है। और उसके बाद अभी माता भूदेवी एवं श्रीदेवी जी के भी बाएं हाथों में यह पवित्र कंकन बांधा जाएगा और उसके पश्चात पुजारी के भी हाथों में यह कंकन दाहिने हाथ में बांधा जाएगा। फिर अग्नि प्रतिष्ठा होगी, फिर वस्त्र समर्पण। अग्नि प्रतिष्ठा के बाद जो अग्नि प्रतिष्ठा भी आप देखेंगे जिसमें होम, प्रायश्चित होम इत्यादि किया जाएगा और उसके पश्चात वस्त्र समर्पण, जहां भगवान को, वेंकटेश्वर जी को दिव्य वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। साथ ही साथ माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी को भी रेशमी वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। अभी आप देखिए विवाह चल रहा है इसलिए दोनों अलग अलग हैं। भगवान वेंकटेश्वर जी दूसरे सिंहासन पे बैठे हुए हैं एवं माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी दूसरे सिंहासन पे बैठी हुई है। विवाह के उपरांत ये दोनों, मतलब भगवान वेंकटेश्वर जी के एक तरफ माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी बैठ जाएंगी। इस प्रकार से यह अत्यंत ही दिव्यता के साथ यह महनीय कार्यक्रम आचरित किया जा रहा है। फिर वस्त्र समर्पण होने के उपरांत महासंकल्प लिया जाता है। यह अनुष्ठान का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। महासंकल्प के अंतर्गत तल्लापाक परिवार के वंशज, ऐसी मान्यता है कि यह परिवार पिछले 600 वर्षों से भगवान वेंकटेश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, तो वो देवियों की ओर से कन्यादान करते हैं उस महासंकल्प के द्वारा। और कन्यादान आप सभी जानते हैं, भारतीय सनातन परंपरा में उसका विशेष महत्व है। यहाँ पुरोहितों द्वारा भगवान और उनकी पत्नियों के गोत्र प्रवरों का भी पाठन किया जाता है। जहाँ भगवान वेंकटेश्वर जी भारद्वाज गोत्र के माने जाते हैं और माता श्रीदेवी जी भार्गव गोत्र और देवी भूदेवी जी कश्यप गोत्र। तो ऐसा महासंकल्प का पाठन किया जाएगा। अभी आप प्रतिसार बंधन, कंकर बंधन की यह प्रक्रिया को देख रहे हैं। पुजारी जी अत्यंत ही दिव्यता के साथ माता के बाएं हाथ में यह कंकन बांध रहे हैं। फिर महासंकल्प के उपरांत मांगल्य धारण, जिसे हम मंगल सूत्र धारण भी कहते हैं, दिव्य विवाह समारोह का भव्य
समापन कह सकते हैं मांगल्य धारण के साथ होता है, जहां भगवान वेंकटेश्वर जी अपनी प्रिय पत्नियों माता श्री देवी एवं माता भूदेवी को पवित्र मंगल सूत्र बांधते हैं। उनकी तरफ से पुजारी यह कार्य करते हैं। उसके पश्चात वर्णमयीरम, यह जो है दक्षिण भारतीय हिंदू विवाहों के दौरान किया जाने वाला एक प्रमुख और मनोरंजन अनुष्ठान माना जाता है। भगवान और उनकी पत्नियां आमने सामने खड़े होकर एक प्रकार से फूलों की गेंदे और नारियल से खेलते हैं। यहाँ पुजारी और तल्लपाक वंशज देवताओं की ओर से यह अनुष्ठान करते हैं। इसके बाद पुष्पमालाओं का आदान प्रदान होता है। अभी आप देख रहे हैं वह जो प्रक्रिया हम बताए कि प्रतिसार बंधन के अंतर्गत कंकनम पुजारी के दाहिने हाथ पे यहाँ पर बांधे जा रहे हैं और यह ताल्लपाक वंशज के यह सहयोग उसमें कर रहे हैं और उसके पश्चात आरती होती है। तो यह रही पूरी विवाह की प्रक्रिया जो अत्यंत ही महनीय तरीके से यहाँ पर प्रतिदिन आयोजित की जाती है और इसका एकमात्र उद्देश्य है मानव कल्याण। मानव किस प्रकार से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब अग्निहोम की प्रक्रिया की जा रही है। ये तोन्विन्द्रमित्यग्नालयं प्रोक्ष्याम ये तोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा आवृद्ध्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो मगे देवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगे देवहोतिः देव्या होतारावनिशन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः मक्किं यजन्तव मगानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु ये नो मानिकाङ्कतवच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास इह वीरगत्वम् वोद्धन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानि यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्चतस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सञ्चतवसो गज्ज निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहपं शमीगर्भाज्जनगन्यो मयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहनः प्रजानन् आगिप्रजागं मृगिमस्मासुधेक्यजस्रोदीति हिनोदुरोणे कर्मणेवां देवेभ्यश्चकेकम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविदप्रसुवां तत्सवितरुपरेणिकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठाः सुतश्च यो नमसतश्च विवह ॐ ब्रह्माणमावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमाशुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगुं सभेगं विदुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ॐ सोममावाहगामि यज्ञाङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनम् ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रोक्षाम् दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उभाभ्यां देवसवितप्रहरेम वीतगे पूषाते ग्रन्थिं विश्यतुम् आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामि स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतपदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्र्योः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रणयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रणयां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तुं संविशन्तान् देवीर्विषपात्राणि देवयज्ञागे दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन
ఓం ప్రజాపతిమావాహగామీం ఇంద్రమావాహగామీం అగ్నిమావాహగామీం సోమమావాహగామీం ఉత్తరప్రణిధౌ అగ్నిశోమావాహగామీం ప్రజాపతిమావాహగామీం బ్రహ్మాణమావాహగామీం ఇంద్రమావాహగామీం వసూనావాహగామీం మరుత ఆవాహగామీం రుద్రానావాహగామీం అపవుపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీవిష్ణుమావాహగామీం బృహస్పతిమావాహగామీం మిత్రమావాహగామీం వరుణమావాహగామీం ఆదిత్యానావాహగామీం అశ్వినమావాహగామీం పూషణమావాహగామీం కక్షమావాహగామీం కక్షదేవత సోమమావాహగామీం ఔపాసనేజ్ఞమావాహగామీం యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహగామీం సర్వదేవానావాహగామీం ఆజ్యపాత్రేం ప్రజాపతిగే దుష్టనిర్వపామీం ఇంద్రాగ దుష్టనిర్వపామీం వసుభ్యో దుష్టనిర్వపామీం మరుద్భ్యో దుష్టనిర్వపామీం రుద్రేభ్యో దుష్టనిర్వపామీం అపవుపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే దుష్టనిర్వపామీం బృహస్పతిగే దుష్టనిర్వపామీం సర్వదేవేభ్యో దుష్టనిర్వపామీం ఆజ్యం దృప్యదిశ్రయామీం చిరం దృప్యదిశ్రయామీం అగ్నేర్జ్యోతిరసీం సమిదసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసీం అంతరితకం రక్షోంతరితారాధగః ప్రత్యష్టకం రక్ష ప్రత్యష్టారాధగః చిత్పతిస్వా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా వాక్పతిస్వా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా దేవస్త్వా సవితా పునః త్వచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా కరసంపూర్ణా వా సమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతజ్ఞస్పర్శయిత్వా అభ్యర్చ్యాం అక్షతాం ఆజ్యాం చరుభిః ఓమింద్రాయ నమః అగ్నగే నమః యమాయ నమః నిరుతగే నమః వరుణాయ నమః వాగవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నగే నమః జాతవేదసే నమః సహోజసే నమః అజిరాప్రభవే నమః వైశ్వానరాయ నమః నిర్యాదసే నమః పంక్తిరాదసే నమః విసర్పిణే నమః అగ్నిపురుషాయ నమః అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవితః ప్రసువాం షష్ఠిశతసహస్రాన్నిగతమక్షగమర్పుతమానగాం అగంతగిత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేధ్యస్వవర్ధస్వచేత్సవర్ధగితాస్మాన్ పృథగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్త్యసేనాన్నాత్యేనాం సమేధగ స్వాహా వాగవ్యాదాగ్నేగాంతం ప్రజాపతగే స్వాహా నైరుత్యా ఈశానాంతమింద్రాగ స్వాహా అగ్నగే స్వాహా సోమాగ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగ స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపవుపస్పృశ్యాం ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహా బృహస్పతగే స్వాహా మిత్రాగ స్వాహా వరుణాగ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగ స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాగ స్వాహా కక్షదేవత సోమాగ స్వాహా ఔపాసనేజ్ఞాగ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభిగార్గ్యాం చరం సావిత్ర్యా గృహీత్వాం జుక్వా వ్యాహృతిర్జుహోతిం ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహా అతిథేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృతాం ఆఘారాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్యేం అతిథేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిధ ప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతనోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానిదధే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వృతాని పస్పశే ఇంద్రస్య గుజ్యః సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరయః దివి వచక్షురాదదగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సువస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహా అతిథేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః
చుట్టరికములు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను పిలుచుక వచ్చి నీకు పీట వెట్టి విడమిచ్చి చెలివిన్న పములెల్లా చేసుకొనేను చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి చలరేగి నీవు నట్టె చిత్తము కరగి ఆకె తలపులో మెలగేవు తగు మీ ఇద్దరికి ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను వినయాలు నీకు చేసి విందులెట్టి తమిరేచి చెనకి నిన్నొడబాటు చేసుకొనేను సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకె కను సన్న మెలగేవు కంటిమి మీ పొందులు సనవిచ్చి నీ వందుకు సంతోషించి మరి ఈకె కను సన్న మెలగేవు కంటిమి మీ పొందులు ఈడు జోడులాయెను నీ ఎట్టి చుట్టరికములు వేడుకతో నీవు నీకే వెలసి తిరిపుడు ఈడు జోడులాయెను మీ ఎట్టి చుట్టరికములు పరపుపై పెట్టి నీకు పాదాలొత్తి బత్తి చూపి సిరుల కాగిటలోను చేసుకొనేను పరపుపై పెట్టి నీకు పాదాలొత్తి బత్తి చూపి సిరుల కాగిటలోను చేసుకొనేను అరిది శ్రీ వెంకటేశలమేలు మంగ ఈకె సరవినే మెలగేవు సమము మీ తలపు అరిది శ్రీ వెంకటేశలమేలు మంగ ఈకె సరవినే మెలగేవు సమము మీ తలపు మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్య ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం
अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरासत्पिरदधिक्षीरशुद्धोदकाख्या सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्कराख्या सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्ति मदृक्षवत्विन्ध्य पारिगात्राख्या सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यक रमणक कुरुवर्षाख्या नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शार्ंगादि पंचागतधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यां पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्यां परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्यां श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यां जगत्कारणभूतस्यां मूल प्रकृति स्वकीयमानस्यां त्रिगुणात्मकस्यां गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्यां श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायां आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्यां समस्त देवतां निकुटमकुटमनिगण विजृंभित पादारविन्दस्यां अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्यां श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायां आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वितां भारद्वाज गोत्रोद्भवायां भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्यमाल्योभिशोभितायां
प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुड वाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनों अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रिया ऋषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणीर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेशयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाग सुमेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमणा। प्रिय भक्तजनों, आप देख रहे हैं अत्यंत ही पवित्र एवं दिव्य श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का यह दिव्य कल्याणोत्सव। कल्याणोत्सव अर्थात विवाहोत्सव। अभी आपने देखा कि विवाह की इस प्रक्रिया के अंतर्गत कन्यादान महासंकल्प का पाठन किया गया और फिर कन्यादान की प्रक्रिया यहाँ पर की गई। इसके पश्चात मांगल्य धारण किया जाएगा। अभी आपने देखा तल्लपाक परिवार के वंशज, उन्होंने कन्यादान यहाँ पर किया, जहाँ भगवान वेंकटेश्वर जी के गोत्र प्रवर इत्यादि का पाठन किया गया। माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी के गोत्रों का पाठन किया गया। और अभी आप देख रहे हैं वह मांगल्य धारण, जो इस दिव्य विवाह समारोह का भव्य कार्यक्रम होता है, जहां भगवान वेंकटेश्वर जी अपनी प्रिय पत्नियों को पवित्र मंगल सूत्र बांधते हैं। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर अभी संपन्न कराया जाएगा। वस्तुतः यह जो दिव्य कल्याणोत्सव है, नित्य प्रतिदिन होने वाला तिरुमला में यह कल्याणोत्सव है, इसका दर्शन अनंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। जीवन में जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं, दाम्पत्य जीवन की जो समस्याएं हैं, वह सभी सुखमय हो जाती है, उनमें आनंद हो जाता है, समस्याएं दूर हो जाती है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव है। इसका दर्शन करना कहीं न कहीं अत्यंत ही पुण्यशाली माना जाता है। हम सभी भी आज साक्षात श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो तिरुमला में कल्याण मंडप है, वहाँ पर अत्यंत ही भव्यता के साथ इसका आचरण किया जा रहा है और अनेक भक्तगण इस दिव्य महोत्सव में साक्षी होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। वैदिक पुजारीगण
अर्चकगण, जो इस मंदिर की परंपरा है, जो दक्षिण भारतीय विवाह पद्धति है, उस विवाह पद्धति का पूरा अनुसरण कर रहे हैं और उस अनुसरण के अनुसार, उस प्रक्रिया के अनुसार ही यह दिव्य और भव्य कल्याणोत्सव, विवाहोत्सव संपन्न किया जा रहा है। कुछ ही समय में मांगल्य धारण, जिसे हम सामान्य तौर पर मंगलसूत्र भी कहते हैं, जो कि विवाह प्रक्रिया का एक अत्यंत ही पावन क्षण होता है, पुनीत क्षण होता है, उस क्षण के हम सभी साक्षी बनेंगे। वस्तुतः कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान वेंकटेश्वर जी, जो कलयुग में अत्यंत ही सहज रूप से उनका आशीष हमें प्राप्त होता है, उनके प्रति की गई भक्ति, सेवा, वंदना, अर्चना, पूजा सभी नित्य और प्रति बहुत ही शीघ्र फलदायी होती है। कलयुग में ऐसे प्रभु देव के दर्शन, उनके दिव्य कल्याणोत्सव का दर्शन और भी अधिक पुण्यदायक माना जाता है। आज हम सभी इस मध्याह्न बेला में अत्यंत ही दिव्य महोत्सव के साक्षी होकर अपने जीवन को धन्य बना पा रहे हैं और प्रभु से कामना करते हैं, हे प्रभु, आप हमारा जो मन है वो आपकी शरण में रहे, ऐसे ही हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और आपका आशीष और आपका अनुग्रह हमें सदैव प्राप्त होता रहे। देखिए, दोनों अलग अलग सिंहासनों में बढ़िया से सुंदर रूप में एक आसन में बैठे हुए हैं भगवान वेंकटेश्वर जी और एक आसन में बैठी हुई हैं माता श्रीदेवी, जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और दूसरी माता श्री भूदेवी जी। अभी आप देख रहे हैं उस यह जो मंगलसूत्र है, उसमें हल्दी, अक्षत, पुष्प इत्यादि के द्वारा उसकी भी पूजन अर्चना की जा रही है। फिर यह मांगल्य धारण पुजारी जी के द्वारा कराया जाएगा भगवान वेंकटेश्वर जी के प्रतिनिधि के रूप में। तो ऐसा दिव्य महोत्सव का साक्षी हो पाना निश्चित तौर पर हमारे जीवन में अत्यंत ही सुखपूर्वक माना जाता है, अनेक शुभ फलों का उदय माना जाता है। देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यह पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है और हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि इस दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। अभी अक्षत इत्यादि समर्पित किए जा रहे हैं, जो कि अत्यंत ही शुभदायक है। आप देख सकते हैं यह कल्याण मंडप कितना सुंदर रूप में सजा हुआ है और उसमें हमारे प्रिय भगवान वेंकटेश्वर जी का दिव्य स्वरूप वर के रूप में उनका यह दिव्य दर्शन अत्यंत ही शोभायमान हो रहा है और माता श्रीदेवी और माता भूदेवी जी का यह दिव्य स्वरूप हमारे मन में एक विशेष भाव जागृत कर रहा है, भक्ति भाव जागृत कर रहा है। सदैव हम भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति में लीन रहें, ऐसे भाव हमारे अंदर जागृत हो रहे हैं। अत्यंत ही सुंदर मनोभावों से यह वैदिक विवाह की प्रक्रिया, यह विवाह की प्रक्रिया को यहाँ पर वैदिक पुजारी गण अत्यंत ही निष्ठापूर्वक संपन्न करा रहे हैं और तिरुमला तिरुपति देवस्थान द्वारा नित्य प्रतिदिन यह उत्सव अत्यंत ही हर्षोल्लास एवं वैभव के साथ मनाया जाता है। और इस दिव्य महोत्सव का दर्शन करना, इस दिव्य महोत्सव में भागीदार होना, साक्षात दर्शन करना अनंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला होता है। तभी कई भक्तगण इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित होना चाहते हैं। हमेशा उनकी इच्छा रहती है कि ऐसे दिव्य महोत्सव के साक्षी होकर अपने जीवन को सुखमय बना सके। क्योंकि जीवन का, गृहस्थाश्रम का यदि कोई पवित्र संस्कार है तो वो विवाह संस्कार है और विवाह संस्कार यदि जीवन में अच्छा होता है तो निश्चित ही हमारा जीवन अत्यंत सुखमय होता है। चारों आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम को कहा गया है और वह गृहस्थाश्रम सुखमय विवाह के कारण ही संपन्न हो पाता है। ऐसे दिव्य महोत्सव का हम यदि साक्षी बनते हैं भगवान के, तो निश्चित तौर पर अत्यंत ही आनंद की अनुभूति होती है। अनेक भक्तगण इस समय वह ऐसा प्रतीत कर रहे हैं मानो स्वयं विवाह, भगवान के विवाह में सम्मिलित हुए हो। ऐसा दिव्य वातावरण है, ऐसी दिव्य आभा यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी आप देख रहे हैं यह मंगल सूत्र धारण की प्रक्रिया, मांगल्य धारण की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। ओम नमो वेंकटेशाय।
ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि ॐ प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము स्वाहा आकोतिश्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्परीश्च स्वाहा धरसश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुभ स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुभ स्वाहा अतिथेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसविधप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्येम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुभाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ओं इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति
दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्लूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्लूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसवितप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृतं सर्वहोम अन्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतिर्होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन त्वमेव देवसवितप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नोगितो विष्णुर्विजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानुदधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कदगतो प्रदानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातदग् स्वाहा तत्विप्रासो विमन्यवोजाकृपागं स्वस्वमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्गुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्के अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसुवाम् ॐ यदस्क कर्मणोत्यरीरिचं यत्वान्यो न मिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतीनां कामानागं समर्थगित्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशरनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ॐ येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समितसितेजोसितेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गतन्ति सप्तगो नीरापृणस्वा कृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ॐ मृतधान विद्वाननुष्टभृतेनां पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसवितप्रासावीः आवाहिदेवताभ्योर्महागदासमिधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षित्यैजहोमीम् अक्षितमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः
पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगां उत्तरतः परधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् परिसमोक्यां कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमोर्मः त्रिगागुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रिगागुषं यद्देवानां त्रिगागुषं तन्मे अस्तु त्रिगायुषम् त्रिगागुषं जमदग्नेः कस्य पश्यत्रिगायुषं यद्देवानां त्रिगागुषं तन्मे अस्तु त्रिगायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रिगायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगशिक्षगा गजन्वथाम् आपोदनगथाचनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धुदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, अभी आप देख रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर जी एवं माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी का यह दिव्य कल्याणोत्सव समापन की ओर यह दिव्य महोत्सव है। अभी यह वर्ण वरियम नारियल को इधर उधर करने की एक प्रक्रिया है। यह दक्षिण भारतीय विवाह पद्धति की एक प्रक्रिया है जो संपन्न कराई जा रही है। इसके पश्चात माला परिवर्तन की प्रक्रिया भी संपन्न कराई जाएगी, अर्थात भगवान वेंकटेश्वर जी के गले में जो माला है वह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी के गले में डाली जाएगी और फिर उनका परिवर्तन करके उनको चढ़ाया जाएगा। यह प्रक्रिया होगी। उसके पश्चात विवाह समाप्ति, आरती इत्यादि की जाएगी और यह दिव्य परिणयोत्सव, कल्याणोत्सव, विवाहोत्सव संपन्न होगा। अत्यंत ही भव्यता और दिव्यता के साथ यह दिव्य महोत्सव संपन्न कराया जा रहा है। देखिए, माला परिवर्तन, अब सभी को माला दिखाई जा रही है भक्तगणों को, और फिर माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी के गले में यह माला अर्पित की जाएगी। पुनः फिर
भगवान वेंकटेश्वर जी के गले में यह माला चढ़ाई जाएगी। तो ऐसी यह माला परिवर्तन इत्यादि प्रक्रिया भी कल्याणोत्सव का एक अंश है। उस अंश का, उस भाग विशेष का परिपालन अत्यंत ही महनीय तरीके से पुजारी गण कर रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर और दिव्य वातावरण है। अभी कुछ देर पहले लाज होम किया गया जो समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ यह सभी का कल्याण हो, सभी आनंद से रहे, इस भाव का भी प्रतीक माना जाता है। तो विवाह में लाज होम की प्रक्रिया भी यहाँ पर संपन्न कराई गई। नारियल से संबंधित अदली बदली, जिसे वर्ण मयरम भी कहा जाता है, वह कराया गया और फिर माला परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके पश्चात दोनों माताएं, दोनों देवियां भगवान के पास चली जाती हैं, वहाँ उनके पास रहती हैं। उसके साथ ही आरती होती है और यह दिव्य कल्याणोत्सव समाप्त होता है। देखिए कितनी महनीय परंपरा है। भारतीय संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ प्रतिदिन प्रतिपल एक उत्सव में जीवन जिया जाता है। यह उत्सव हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सतमार्ग पर प्रेरित करने का कार्य करते हैं। अनेक भक्तगणों को आप देख पा रहे हैं, उनके आंखों में एक विशेष भाव है। वह अपने प्रभु को, अपने ईश्वर के इस दिव्य विवाहोत्सव में साक्षात सम्मिलित होकर कहीं न कहीं अपने जीवन को सौभाग्यशाली मान पा रहे हैं कि आज उनके लिए यह विशिष्ट दिवस आया, जिस दिवस में वे अपने प्रभु के इस दिव्य विवाहोत्सव में साक्षात सम्मिलित हो सके। अत्यंत ही भाग्यशाली मान रहे हैं ऐसा दिव्य महोत्सव। अभी आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप दिख रहा है। माता श्रीदेवी जी भी है, माता भूदेवी जी भी है और పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ